ବର୍ଷରେ ପାଠେଛି হয় ଆରେ ବାବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଜାଣୁ ଗୋଟେ ପାଠ ହେଲା ବୋଲି শাস্ত্র মতরে বর্ষ বর্ষ 40 বর্ষ হেলে জানো যে ଗୋଟେ গোটে ପାଠ ହେଲା ବୋଲି তেনকে তোমার বাড়ি বাহার করছ ହଁ বাড়ি ফের খেলছু প্রকৃতে গহুর লোক ପ୍ରକୃତି রনো মা কুচু প্রকৃতে গহুর লোক বলে বাড়ি তো বাহার করছ ହଁ ହଁ বাড়ি ফের খেলছ হয় মাতর সর্বপ্রথমরে কেন পারবা আচ্ছা কেন বার বাজবা নেই জানো আরু পয়লা বাজবা খোল সমেন আচ্ছা 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 তেনকে বাজবা বাড়ি খেলে হ্যাঁ হ্যাঁ তেনকে বাজবা বাড়ি ডরে হয় হো তেনকে দেবী দেবতা পার বাজি করি আচ্ছা 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 বাড়িকে শান্তি করছন হ্যাঁ হ্যাঁ শান্তি হি সারলা পরে আচ্ছা আচ্ছা 5-10 মিনিট রেস্ট নেলা পরে এটা ঘর 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 জোহারেন যাসন আচ্ছা 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 সাইড के से प्रकार है বাবু আমার বাড়ি বিশ প্রকার হবে বেটা सेम टू सेम সেম টু সেম হবা हवा बेले मोर ढोल রে কেনটা বতরে রাখবা কেনটা বতরে রাখবা जेते बेले गामुरसा के बाड़ी ने आसी হ্যাঁ हे मोहका के ढोल डाकू কেমন রাখবা बोले दुई वैरायटी बाड़ी আচ্ছা 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 बोले लोमाटा गोटे छोटा गोटे ছোটটা গুটে हे लोमा बाड़ीर पार अलग छोट बाड़ीर पार हाँ, हाँ। हे लोमा बाड़ी खूरता तेल अनबा बेले छोट बाड़ी खेलते लान আচ্ছা 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 जेते बेले गामुरसा के बाड़ी जते ढुकला হ্যাঁ হ্যাঁ इटा ढोल डाकला কেমন রাখবা ए अड़गिच टाड़गिच अड़गिच टाड़गिच अड़गिच टाड़गिच अड़गिच ग्राम इंद्रिगड़ा गिंद्रिगड़ा दीना इंद्रिड गिना इडगिना गिना ग्राम खिचखिचा ग्राम खिचखिचा ग्राम खिचखिचा ग्राम इटा हला खोल समय তার মানে এটা খোল সমান अरे छोट बाड़ी ने धरी छ আচ্ছা 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 तार पार अलग ফাটা কান বাজবা गिड़गिड़ ग्राम गिड़की किना को गिड़किना किना তোকে দেমি রে বেটা পহুর বলবা पूजा चालू छे পূজা সরলে রে বেটা पूजा सरले तो সরলে हम ताले मुर्सा আচ্ছা ভাগড়ে না केंदे के भागबो বাবাজি অছ बाबाजी अछे तो हाँ। छाकरे ने पारू ना আচ্ছা 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 बाजवा বাজবা কেনটা করি বেটা কে নি ঝাড়মি हाँ? खोली खोली गिना गिना নে রে শালা ভকুয়া তুই এটা কার বার বদুছ রে বেটা केंटा এটা इटा परे तमर नरिया लोकर पास हो তোকে হে নরহের বার বার শালা ভকুয়া केन पास से আরে বাবু তোকে টেনশন ফ্রি বাটে কব যাবনি के फिरी টেনশন ফ্রি मोर गुरु मके सबु पार सिकाला पुता আচ্ছা আচ্ছা इ फिरी बाध्य गोटे केंटा जिनि सिके पार হ্যাঁ হ্যাঁ केंटा कले टेंशन फ्री हेसी হয় হো केन होका के फ्री हेसी अच्छा, अच्छा। केंटा कले री हेसी হ্যাঁ হ্যাঁ हेटा ठीक बते दे বেলে বতারি পড়বা बताले बाजवा বতালি রে বাজবা बताले बाजवा বাবু हां আমি যে তো তার কাছে রে ভাই করে বেটা हां আর ধরি যদি লেছে কাছে যদি परमा ठीक है कुछो हक्सी परमा बसिचे आरी खेती हक्सी হগা মতে শালা ভকুয়া আমি যদি বীর না যদি বাহার করে দিছু আর ধরি যদি লেছে কাছে যদি হি যাইছু होउचो বেলে কান কি জানছু छान हवा कथा আচ্ছা 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 अब धाने ও सीधा सीधा कहो तमे कहीं जीवो বুড়ার কাহে যাও রে বাবু कहीं जीवा চিনছান রে বেটা चिनचान गोले গদবাদ রে বাবু गदबद गोले লদবাদ রে বেটা लदबद गोले মন্দির কাছে মারে বাবু मंदिर মন্দির কে अच्छा तमर मंदिर रे के আমার মন্দিরে কে আছে রে বাবু কে আছে? হ্যাঁ না তোমার ওয়াইফ সিস্টার মাল ডার্লিং মেহজা মুহজনতা বাবু চলে বেটা जेते इंग्री के जे मारुचो जे केते पड़िछो बाबू কেতে পড়ে বেটা केते पड़िछो কেতে পড়ে পো केते पड़िछो কেতে পড়ে ভকুয়া আচ্ছা मैं भोका हां ओ हटा के मैट गोदा अच्छा की उरुम गोदा आए हो? बेल गोदा केते पड़िछो নে রে শালা ভকুয়া তুমি কেতে ক্লাস বার পড়ছ সাবধান থাকি কি ক্লাস বার পড়ছ বলতে হ্যাঁ? কেতে পড়ছ চিরি ফাল করে বলছে বেটা हैं চিরি ফাল করে বলছে हैं केते क्लास बल बरतिला আরো अच्छा केते क्लास पते पड़िछो কেতে ক্লাস মতো বার পড়ছে हाय আরে বাবু 100 সঙ্গে 350 ক্লাস তক বার পড়ছে ओए बुआ हां ये हमर गांव के भोका बुने का है लाजी ओए हमर देश अच्छा, अच्छा। भारत ने मोर जानते 100 150 200 250 300 क्लास स्कूल कोनोसी जगह तिने बनबार अच्छा 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 अरे तमे 350 क्लास केने पड़ কেন না পড়িছিলি ओए আরে বাবুটা গোহাল পাটে বেটা ई गोहल पर হ্যাঁ एबे गोहल पर न पाटे छै के আরো
ই ডবল ইঞ্জিন সরকার এটা হাইব্রিড পাটে বাবু এ বো হাইব্রিড হাইব্রিড এন্তা হলে তোমার হাইব্রিড পাট না তো 2000 3000 400 500 এন্তি ক্লাস হ্যাঁ ইংলিশ জানছো আরু রনো ইংলিশ আছে মজি আরে বেটা ইংলিশ র মজি আরু যদি তুমি ইংলিশ র মজি ইংলিশ যদি পেন পিলাবার পি দিছ না বেটা হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমাকে দুইটা প্রশ্ন পছরালে কই পারবো এটা পতরা কহবো পতরা জেন সিস্টার বায়োলজি কি বা আরে তুই না জানু ভাই হেতি ইংলিশ জানিতলে তো মাস্টার ইতি না ঢোল বহেতি তালমুই গলুরে সলা ভকুয়া জিবি নাই ছন সিস্টার মানে মোর কনিয়া সিস্টার বলে তোমার কনিয়া হ্যাঁ আর জেন ওয়াইফ বায়োলজি এটা মোর বুহান রে পো নেই ভল ইংলিশ জানিছ তোমার নি চলবার ভাই নেই তম আমার আরে দুসরি আছে গো আমার বাড়ি যে ঢাকা ঝেল চলতে রে বাবু যে বাকি কথা ছানো বাবু अच्छा 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 बेले गाड़ी का स्टेशन ढुकार पड़वा গাড়ি কে স্টেশন ঢোকো তা हंती है মুই টিকে হিসাব কিতাব করি দেছি গো अच्छा 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 আর রকি রুখা দি করি ওই মাতো ওকে মুই बाबू अरे तारे नारे 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 ना तारे नारे 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 ना तारे नारे 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 ना भाजी जचना रे बाबू है बतौना घोना भाजी जचना रे बाबू है बतौना घोना अरे बाबू है बतौना घोना बाबा जी कन्या मोर नौना रे बाबू है बतौना घोना बाबू राधा नाथ चंद्रसेना राधा नाथ चंद्रसेना राधा नाथ चंद्रसेना हेनी बहारो रे राधा नाथ चंद्रसेना रे राधा नाथ चंद्रसेना हेनी बहारो रे হরুন জনু বাজু আছে হরুন জনু বাজু আছে পাদনু পুরো রাধা নাথ চন্দ্র সেনা মুই হেনি বাহারো রাধা নাথ চন্দ্র সেনা ও কেনটা আছে দিশুতে দুই নয়ন তিরি উপরে নাহি মন মোর মারি উপরে নাহি মন রান্ধি করি মুঠক দেলে রান্ধি করি মুঠক দেলে ওরে খাইবার তার রে রাধা নাচ চন্দ্র সেনা হেনি বাহার রে রাধা নাচ চন্দ্র तेरे पुरुषान कर गेल काटी रे चक्रधर अरे सीता मन पांची बारू सीता मन पांची बारू अरे नपुंसक मोर रे राधा घोषा चंद्रसेना हेनी बाहार रे राधा नाथ चंद्र ओ ई फील के पहुंची नहीं पारबा खाली कामे काम क्या हो क्या काम करबो ए बुआ परीक्षा पत्र दबा के पड़ती बाबू আমার সে কমিটি আজ্ঞা हां ও মালা সহিত চন্দ্রসেনা কলার কিছু ভাড়া মধ্যে দেখছেন বলেন একবার हरि बोल তার সঙ্গে সঙ্গে আমার আজ্ঞা জানে हां চন্দ্রসেনা কলার কিছু ভাড়া মধ্যে দেখছেন বলেন একবার हटा दो হরি বল বাবু ओ তাহলে টিকে পরিচয় বদলে যাবার পড়বা পরিচয় পত্র তো দবা के पड़ती वाह ए बुआ सब पछे मिलसी जीवन बोल बाटा मिलसी पैसा बोल बाटा नहीं मिले होय होय
হ্যাঁ 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 বাবু ও এ গুরু ব্রহ্মা গুরু হে মহেশ্বর গুরু চরণে কলি নমস্কার ওহো গুরু চরণে করু নমস্কার ফকির নে বলি গুরু মোহর ফকির অনেক বলি গুরু এ ফকির নে বলি গুরু মোহর চিন্তা গুড়া তাঙ্কর ঘর আরে পচিন্দা গুড়া থানা করিয়ার সুজন রে অনুয়া পড়া দিলা তাঙ্কর ও হেলে গুরু পড়তে গলা আসিগলা নিজরটা এই ব্যথা নিজরটা হয়ে হয়ে গুরু পরিচয় দেলে বুঝাই শিষ্য পরিচয় দেউছি কই ওহো নিজ পরিচয় দেউছি কহি বিক্রম বিশি বলি নাম মোহর বিক্রম বেশি বলি নাম তুমর বিক্রম বিশি বলি নাম মোহর চিন্তা গুড়া মোহর আরে পচিন্দা গুড়া থানা করিয়া সুজন রে এনুয়া পড়া দিলা মোহর ও এলে পরিচয় বলতে গলা এবে আসিগলা তোমার এলা গলা কথা আসলে আইলা গলা কথা এলা গলা কথা আরে মুই ভেনিয়া এলে চালি গোপার খুলি হলি ঝুলি তুই ভেড়িয়া এলে চালি গোপর খুলি হলি ঝুলি আরে দহি করে তুই মুই ভেনিয়া সবকে কছি খুলি খুলি আরে বাবু ও ধরি তিলে কান্দু বাড়ি রে বাবু এই ধরি তিলে কান্দু বাড়ি রে বাবু ডর নাই মোর কাহাতি এই কে না চিনহে রে গৌর পিলাকে ওরে কে না চিনহে রে গৌর হারে জীবন এ গেছর জীবন এ ঘরের কুটুম টম ছাড়ি বাহারে করছি দিন আরে ঘিতি খাই করতে আছি রে বাবু ইসু কামিলে কাহাকে কে না চিনহে রে গৌর পিলাকে কে না চিনহে রে গৌর ও এলে আর গোটে কাম করবার আর ফের কে কাম বাকি রহলা আরে বাবু বুড়া লোক লাগে রহো কে কাম করবহু হেলা মুই টিকে মোর বুহানে ডাকি দেখমি গা বলছি কে বলছো মোর বুহানে ডাকি দেখমি গা ওই হয় তোমার বহন কে ডাকবাটা কে মনে করুছে পারুছ বলে ডাকি পক শান্তিয়ে হয় হেলা ডাকি শুনবা তো হে তোর বহন ভয়ারিটা বেলে আচ্ছা আচ্ছা আগর কে যে মুই হই হেলে বলি দিন হ্যাঁ হ্যাঁ চেষ্টা তো করি বলে চেষ্টার অবস্থা নাই চেষ্টারে অবস্থা হেলা মুই ডাকি দেখছি ডাকি দেখো এ নানি এক হ্যাঁ তোমার এন্তি লোক ভোকাটা বলছো হেলা জি কেনতা বলো জানতা এ ননি বলিছে যে সভা মঞ্চে দেখো কেতনি কেতে ননি বসিছ আচ্ছা। ইয়ারে ফের ননি মনে আছো হয় হো কেন ননি নি কেন ননি হয় মাতর যে তোমার ননি না গাওছে কিনা বাবু বাবু হ্যাঁ আমার অনেক না কাছে কানে জোড়া ফিটিং ফানা দে বেটা হে ফিটিং ফাটিং কথা ছাড়া ভাল করে রসে বসে টিকেট লয়ার লগে কর টিকেট রাখি দেখো তেবে যে শুনবা তেবে যে করে মোর দাদা ডাকুছে গা বলি দহ পটি করে খেলবা বাবু। হ্যাঁ ননি তো নুয়া ঘর পেইছে বেটা মজা করে সুথিবা ফের তো ননি নিন্দ ঘুসরিটা গবুয়া হ্যাঁ পটি বিছাবাকে বেল লাগুছে ডু করে পরি দেছি সকাল নো সঞ্জ করে তো বাবু এবে আসুছে দেখি যে কেনতা বাপ দে সইছে যে হেলে সুথিবা মটিকে উঠাই দেখছি সই থিবা উঠে দেখো হ্যাঁ? হ্যাঁ এ উঠা রাধে কুটিলা তাক ধরে এ কাগজ চারু চন্দ্র সেনা বিরাজিলা রে উঠা রাধে কুটিলা উঠা রে মনা বাচাইলা রাজবাড়ি রসকামলা রাতে ডাকি ডাকি গো রাধে রাতি চারু সকাল পাইলা আনিতিবা গো রাধবার আমি লহেলা রে উঠা রাধে কুটিলা মনা তোতে ডাকি ডাকি মর্দিনা গলা রে উঠা রাধে কুটিলা
রসে বসে কটিকে ডাকি দেখো হই হই বাবু হ্যাঁ তাহলে মু উঠে দেখছি উঠে দেখো এ নানি পং পঙ্গা হ্যাঁ এন্তি লোকে লোক সর্দা বেড়া বলছো হ্যাঁ হ্যাঁ লাগে কেনতা বল কেনতা হে তো ননি দিসুছে কেড়ে চিকন ঝাকাস বিউটিফুল ভারি হ্যাঁ হ্যাঁ আর তমকে দেশে নানি মিললা যে ননি পোঙ্গা বলুছু পুঙ্গা নে বলে সালা ভকুয়া হ্যাঁ আমার নানি সকাল পুয়া কুকুরা রখে হেলা হেলা মুই আর কেন খড়ে কর কেন যদি হ্যাঁ আর কুকুরা রখে না দিছি যে পং পঙ্গা বলি করি হে পোঙ্গা সঙ্গে ছাড়া ভল কটিকে লয়া টিকে লগা কো ডাকি দেখো তেবে যে শুনবা তেবে যে করে শুনবা এই আর তো ডাকি দেখছি আর তোরে ডাকি দেখো এ নানি কিয়া घर पिला छाड़ करी गो जल जाते हैं मैं बिहार धड़कन में रहते हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो नहीं रे साला गया वाला मुके जबला मुई तो ए नानी किया वाले तो कहिना गो दादा बिहा वाला मोर बुहान हां हां मोर बुहान के देखनु गारे सुंदर गाती नुडी खोजी दहला जे मनुष्य मता नहीं पेला नहीं पहला सकाल नु बियासी देखला हां 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 होए मनुष्य भाभी गला बनी बाबू हां अरे नानी किया वाले तो कहिना गो दादा बिहा वाला तो मुई मजा माने धड़कन भी तो लगे कर नाचु जाए हां 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 अरे बेटा तू ही देखनु जे मजा मुझे डिस्कॉर्ड करूछु बम्बू के देखी करे बाबू ओ धानी ओ हटा मुई डिस्टर्ब आरु ए मुई डिस्टर्ब करू हाँ? हे तोर बहन बेल बेरी में हजी किसी तिर सोर निकी सुतर अच्छा अच्छा खेले तो ऊंचे नहीं हाय हो सबो दिन मोर संगे कैनाल के गाधी जाउछे हां हां हेड़े बड़ मुस्की में हजी सागुन मोलबाटा माखे नहीं आदमी जोर के नहीं थी बोल पाक के जैनी पारु को बुआ गोंदी मोर उठीसी हाँ, हाँ। हे बेरी लोग जने सोर गोले हने कथा है अच्छा 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 जे तार कथा छाड़ो हाय हो कोका बोलबा लोग के भी मामू बोल दो बोले एडजस्ट कर जाते बाबू कोका बोलबा लोग के भी मामू बोल दबा हाँ, हाँ। जे तमे तो सर पैसा होय हो मातोर जे तमे कह जे सरदा बराबरी हेलो धड़कन फिल्म के लोग देलो दांत कान के गिजरी देलो और तुम दिल की धड़कन में तमे का पैसा बनु छो नेरे भोकवा हां मोरा बहन तो जान जे मोर दादा तो सुधा टबल करी सुधाटा बोली मोर दादा के मन हुआ से कि गोंजा जो दी दिए हां 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 पीखे कर भागे रे बाबू सुविधा আছে आधे न जन हमर आगे हमर जन दाल और तरकारी जन पनीर जन बने थिले कोने थिले बने जनता स्वाद लागु थिला हां 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 एंता जदी स्वाद जदी नहीं लागला होय होय बेटा उठावा के रुखाड़ झाड़बा सकाल नु घरे बसिथिबु सेती बात लाग रे करके बाबू बिगड़ाले जे भी मोर बहन का जे किलबिल हिजवा बनियारू हां हां मैं घरटा घरे देबे ना बोलु छे मां को जीव मां कुछ ई घरटा घरे घरे जोदे भी घरटा घरे हबो बोले गोटे कथा क्या कथा तमे क्या बस मुई होय बुका अरे तोर बुहन पेठी ए मोर बुआ ई मां गोटे के बाप अलग अलग बो कति ला दो एडजस्ट कर आनु छे जे उठावा के पड़वा ने उठे तो हिया नहीं गोजा गोजा रेडी আছে ती पहला उठा तो पहले उठे देखसी अरे ए नानी ए अरे ए नानी सुरो नानी कपठटा तोर रे आसी चा दादा तोहर रसिया घरवाला तोर कुल तेरी हंसी का सहर बरगो रसिया दादा का मोर रसिया घरवाला मोर उठा तोर बहू के पूर्वा गिर बिना के रे आसी चा दादा तोहर रसिया घरवाला तोर गुला हर की मो गरी छे मोर बहु गो रखी छे गो माई जुए गरी छे माई जुए अरे जहाँ हेले हवा बजत घरवाली है वो मोर रे आसी चा दादा तोहर रसिया घरवाला तोर बाबू हां मुई हमर खुल्ला ना ढुकी जाछ रे बेटा ए तोर बहन और सटर तो ओस पेन पड़ी पड़ी तोलाड़ू कलंकी धरुचार के नाड़ू खुलबारे भोकवा हंती है जा मिल जे बोलो आम छुटी जोचे हां हां हेलो हे सुन सुन गो सुन बोले जीरो ढुलिया पिला हरनी सराती किए डाक डला हे सुनी चमकी गनी मुई राती तो के बिना में
तुम कुछ हे मुई केन के जिमी काना कर्मी गो हाथ हाथ करुचे काली छाती सुन सुन गो ढुलिया पिला सारा दीजिए डाक दला सुन गो ढुलिया पिला सारा दीजिए डाक दला सुने चमकी गनी मुई राती सुने चमकी गनी मुई राती करछे काली छाती मोर मामू गो करछे काली छाती मामुको सुबुतिला का हासरा लागतिला का मधुरा मनके बस भाली भाली करिमा आरतिला पाली जरा मामुको सुबुतिला का हासरा लागतिला का मधुरा करिमा अनुपिला पानी जरा हेइडा राखुछन के मोर दादा नाई गले मते देबे बाधा इटा राखुछन के मोर दादा नाई गले मते देबे बाधा सुने चमकी गनी मुई राती सुने चमकी गनी मुई राती मुई के गजी में खाना करमी गो धकर छे कोली चकी मामू गो धकर छे कोली चकी हे मुके गजी में खाना करमी गो धकर छे कोली चकी मामू गो धकर छे कोली चकी केते बेले आसलु गो बुढ़ार केते बजे सन 8:30 बजे सते गो हां ताले मुई चार गडे करसी जुहाते करूछु बोले भले था कोले था नुआ बंधर कई बाबू हो कि ननी हमके बापा बोल बापाई बेले अड़िया से जीवा होए गो हां तते लाज शरम नहीं लाए के काहे लागे ननी रे ई मोर प्रेजेंद्र बापा बोलबा तते होय हो जानी तोर बुआ राइट कथा कहू छे क्या कथा ई तोर बुआ नर छापू तते केनता बाबा बोल साला भकुआ से जदी मोर जदी भाई हितिता हां बेले तार बेला हम काहे बोलता बड़वा बोलता बड़वा बोलता हां हां अरे मुझे जदी तार नानी हितिती हाय गो बेले बणमा बोलता हां सेटा नहीं पारे रे बाबू हाय ठीक है मामू बाबू से एडजस्टमेंट सते गो बेले नानी हां बेले गुटे काम करो क्या कर तोर बहू डाक दे मोर काम छे ए बो लो ए मोर दादा असले न खेबा बिवा लागी दिया बुढ़ा मके सते तुम दादा होय गो जी मा के हां हां ए मागदी की ए मुई माखी छायो तोर हो खुची चमली दो कर दो ई तमर भाई बहन क्या बुरकुटी करू छ
नहीं रे साला भुकवा हां मुई माखी चा तोरा खुची चा मले बेला के केंता गा कोनिया आजने केल बास दो जोर सुंगे देखुतिन बाबू ए मा बुढ़ा जंगले पर्वते रहबा लोग ग्यादा मुर चराबा लोग केंटा बासो केंटा उतर के सोर पे छे खना ने मैं पर बादाम बुड़वारी खरा मासे कोथली ओडू क्या से बाबू হি মুই মাখিছে তোর খুঁচিছে মলি क्या बात रे রে আর খুঁচিছে মলি আমার নিনির দাদা আইবে বলি গো শোনা মোর আইবে বলি কি প্রাণনাথ আইবে বলি মা শ্রুতির বাপা আইবে বলি এ মুই মাখিছে তোর খুঁচিছে মলি এ মুই মাখিছে তোর খুঁচিছে মলি খুঁচিছে মলি নিনির দাদা আইবে বলি গো সোনা মোর আইবে বলি প্রাণনাথ আইবে বলি গো নিনির দাদা আইবে বলি প্রাণনাথ আইবে বলি গো সোনা মোর আইবে বলি হি কষ্টরে তুমি রহুছ ঘর কথা নাই জানছ সুখে কাটুছ দিন থামর দর্পণ পড়িছে কালি দর্পণ পড়িছে কালি পড়িছে খালি নিনির দাদা আইবে বলি গো সোনা মোর প্রাণনাথ আইবে বলি মা নিনির দাদা আইবে বলি তুমি তো কହୁଛ গৌড় পিলা हां हां গৌড় মানে কেতে প্রকার আছেন তুমি জানিছ केते प्रकार गोड़ छे बोलछो হ্যাঁ छ कोर गोड़ के न कोर मगधा তুমি ছকর গৌড় हां নকর মগধা मगधा তুমি কেন গৌড় আছে आमा नंद गोड़ आसी छु नंदा गौड़ा হে বাড়ি গুটে কানি ধরে ए आमा तो बुढ़ा लोग जंगले पहाड़े बुलबार लोग गया हमर तोरा लोग हां राज बिगाड़ वाली बाड़ी गोड़ धर दी छु এই কোনা ধরা রং কাই যে মারিছ अच्छा কাই দেবী দেবতা সেবি भाई हो কেতে ছান্দে খেলিতি हां हां কাই তি কাটি করি আনি अच्छा अच्छा কেতে লম্বা তোমার গৌড় মানে বাড়ি কে রখবে কথা हां हां সবু যদি বুঝে কে কহেব अच्छा বড় ঘর কে ঠকাম बेले कथारता सब खबर पड़बा हैं हेले कहली जान में मोटा बोल करी अरे चंद्रसेना बोले सुनो सुनो आगो सही सहिता लागझे अरे केंदु बाड़ी बुरखा कथा देउछि बु हां हां जाई अरे रण कदम वृक्ष थिलाटी तही ए अरे तही केंदु बाड़ी थिला अरे सही सही अरे नीति गोपी माने सेवा करंती करनी अरे गोपाले गण देव काटी आनिले काटी आनिले श्री समलाई देवता सेविले ए सछंद खेलिले से गोपाले धुम आराधना दे ରଣ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ
थिलाटी तही सही तही केंदुवाड़ी थिला रे सही सही नीति गोपी माने सेवा करन करंती गोपाले गणे काटी आनिले काटी आनिले श्री समलाई देवता से भी हाँ। ले केते छांदे खेलिति रे छान छान करे 32 चांद खेलिथिली आओ हे बाड़ी के कांति काटी थिले काटे काटी थे बोलछो हाँ। शंख मल मल पत्थर में बाड़ी काटी थिनो और गोपाल बिरान धर पत्थरे पत्थर उड़े देला गो ती किते लंबा कर काटी केते लम्बा थिला बोलछो होय। आंगुल आंगुल करे 90 आंगुल थिला हो टूण के 90 आंगुल रो बाड़ी मोल के खौछन हां आ देखो तुमर पजाड़े तोर बहन जुआ मने बोले 5 अरे 5 टका कलार धरा देने बोलछो हां कला जे कृष्ण धला छ राधा ए मां बाड़ी ती राधा राधा कृष्ण से कृष्ण रचन छन। गो। अच्छा केतेटा गंठी पड़ी थिला तुमर केतरा गंठी लागी थिला होय। 9टा गंठी लागी थिला सत्य नव गंठी बाड़ी ए मा चंद्र सेना बचन राधिका चली गले जे चली गले आगर न चलाणी तांको आगे समर्पिले समर्पिले कष्ट कु जीवन नाथ होइब उछुर हो नाथ मोर इन निर्दादा मंदरगिरी पर्वत लिखे दिसे सुंदर चीजर अवसाद नाही जेबे देखुथिले हिमा सिचमी करू पाइन पीड़ा दरी करी हो नाथ मोहर कहाँ जाय करी सोना मोहर कहाँ जाय करी छोटको छोटा रांधी गो छोटको छोटा करियो कदली भजा को खाउथिले लागुछे मजा खाउथिले लागुछे मजा खा चट करी हो न त फट करी चाल झै करी सोर पहुंचे ना परु तके ठंडा लागे छी ले ननी पहले मगटे उठे उठा रे बाबू गुरथन टाणा कर उठी देछि ना ए बुआ तू हाथ के धरी के उठा ले के नहीं उठी बुढ़ा ले बाबू भूखे तो आसी थिनी जनता खाना पीना देला के उठी उठा नहीं परथि रे बाबू अरे बार के छेनी पोके छबो बुढ़ा उठा हेसी हेसी जेंता आसुथिब निर्दय तुम जदी सोर पड़ी जाए बोले मैसेज करो पले आसमी मैसेज के प्राणनाथ राधे आगो नियो शिखा भार प्राणेश्वर गगष्ट हेबा अंधार मा गगष्ट हेबा अंधार गुरु राधा देल पटाई पेरिया सई रत्न पलंक बसे वाले से पेरिया हाय मोटू
आगो करंज पतर कला जामु डाली गाई खाई गला नडमा भजी साग धकुला आगो राधा कृष्ण नीला आरो बहेला एबे आसीबे श्री कृष्ण पिला बहेला पिला तो आमर कर्ता महाशयंकर कथाटे कहि कर जिमा जे ससुर घर को ज्वाई गला आ ज्वाई जगो सासु गर्भवती किन ज्वाई सासु घर के जई करी सासु गर्भवती ठीक छे बुझे कर कहि देमा आ केड़े सुंदर कथा इटा पुराणर विधान तुम्हें सुनो थी सजनी सजनी मोर गुमानी इटा रामायण कहानी केड़े सुंदर कथा पुराण विधान केड़े सुंदर कथा पुराण विधान सुनुति तुम्हें सुनुति सजनी सजनी मोर गुमानी इटा रामायण कहानी सजनी सजनी मोर गुमानी इटा रामायण दिने दशरथ राजा शिकार करबा पाई अरण्य के जाय छै तो शिकार करे करे दशरथ राजा के शोष लागला पानी पीवा पाई गोटे पोखरी के गले पोखरी रे गोटे साप्य थिला जदि पुरुष यदि पानी के छुईबा ते संगे संगे नारी वेश धारण करबा जते बेले दशरथ राजा पानी के छुई दै छन तांकर सारा शरीरटा नारी वेश होई छै तो दशरथ राजा घर के तो जाई नै पारे बोली चिंता करले तो अंग राज्य रे राजा लोमपात शिकार करबा पाई से अरण्य के जाय छन से गोटे अरण्य के तो दशरथंकर नारी रूप को देखि करी लोमपात राजा तांको पाटराणी करी को नै आ तांको महारानी करी को रखी छन तो दशरथ राजा एवं लोमपात राजा जेतेले विवाह करी छन दशरथ गर्भर गोटे सुंदर कन्याटे जन्म हैला एक दशरथ गर्भ जन्म हैला हननी सुंदर कन्याटी जानो आगो शांता बोली ननंदे देखो तांकरी जे नाम आरु ससुंग तांको करिले बरण आगु ससुंग रुसि करिले बरण सुनुति बम जानी सजनी सजनी पर गुमानी इटा रामायण कहानी सजनी मधुमनी इटा पुराण राजे दशरथ राजा जेते बेले नारी वेश धारण करिछन तो सुंदर झियोटे तांको जन्म हैला आ से झियर नाम नाम होचे शांता दिने ऋषशृंग ऋषि को विवाह करिथिले तो दशरथ राजा
পরে পরে সাপেরু মুক্তি হেলে ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରକେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର 3ଟା ପାଟ ରାଣୀ ଥିଲେ 750 ରାଣୀ ଥିଲେ रानी थिले ତ କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା କୌଶଲ୍ୟା କାହାକୁ ବି ପୁଅ ଝିଅ ନେଇ ହତେ इटा क्या तिर लगी नहीं होती को ସେଟା ତ ଇହା ଦିନେ କହେ ନଗो हाँ ତାର ବି କାରଣ ଅଛି କାହିଁ तिर ଲାଗି ଦଶରଥଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅ ନେଇ ହତେ नहीं होती जी कितना कर ନନିଲା ତ ଦଶରଥ ରାଜା ଘରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ क्या यज्ञ को ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ हाँ ତ ସେ ଯଜ୍ଞରୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ किए को ଋଷଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ଆସିଥିଲେ हाँ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ଦଶରଥଙ୍କୁ କାଇଁ ବୋଲବେ क्या बोलबे ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି କରି ମାନ୍ୟ ମାନ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଏକା ବିବାହ କରି शांता के बियाह करी छन ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଗଲା बोला ଜ୍ୱାଇଁ ଯୋଗୁ ଶାଶୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକେ ନିଜେ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ हाँ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଚରୁଅର୍ଣ୍ଣ ବନାଲେ बनाले ଆଉ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ देले को ତ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ ହିଁ ଗର୍ଭବତୀ ବେଲେ ଚରୁଅର୍ଣ୍ଣ ଖାଇ କରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏଟାକେ ହେଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକେ ଜ୍ୱାଇଁ ଗଲା ଜ୍ୱାଇଁ ଯୋଗୁ ଶାଶୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା गलती हला ଆଗ ଏହି ପରିଜନ ପୁରାଣର ବିଧାନ ଶୁଣ ହେ ସଭାଜନ ଇଟା ରାମାୟଣ କଥା କର ହେ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣ ଦେଇ କରି আর যাহা জানিতিলি কহিনি বুঝাই যাহা জানিতিলি কহিনি বুঝাই শুনুতি বম জানি তুমি শুনুতি বম জানি সজনি সজনি পরে গুমনি ইতা রামায়ণর কাহিনী সজনি সজনি পরে গুমনি ইতা রামায়ণর চৈতে ফুটিলা মলি চৈতে ফুটিলা মলি রাধা বাড়ি আমি যাউছু রাধা বাড়ি আমি যাউছু চলি নাগবারে দিও হুলা হুলি গো মামাসি রা নাগ বাচ্চা পূজা করলো যে তোমার গান ঘুলি ঘুলি দিল ए हमें हटा भाड़ा तियान सुगो টুকেল লোকের হেলা হুলা হুলি हुला हुली মুনস্পিলা হেলা হরি বল हरि बोला को হরি বল হুলা হুলি শব্দ যেতে দূর জীব জীব গো হত্যা ব্রহ্ম হত্যা ছানি পলাইব টুকেল লোক জানি জানি করে হুলা হুলি সমস্ত দেবে ইহাদি हाय को যদি হুলা হুলি দেবে গ্রামর দেবা দেবী শান্তি হেবে शांति है মহাদেব মা চণ্ডী দেবী শান্তি হেবে हेबे को পুଅ ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେବେ हेबे ଗ୍ରାମର ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଶାନ୍ତି ହେବେ हाँ